तो फाड़ा दिसो गाछ जाबो तो सिन्ना बेटा भाई ए बे वीडियो नोट करो अरे बाबू जब फेसबुक पे गिरा दिया तब हम लोग हाँ हाँ अंदर कुछ दे रहा है আসলে কি জানিস তুই যে ওষুধ না এই নানা রাইছে बोल भाई ডাইল ঠিক করবে हाँ हाँ ওটা এখান থেকে দেখ না ওটা ডাইলটা বেনা দাও ডাইলটা भाई আমাদের গাছ উঠলে গাছটা পুরাটা গাছ লরে क्या মানে বাংলাদেশে ভারতে ঢুকি বাংলাদেশে সব জায়গায় যাচ্ছে ইন্ডিয়া তো ঢুকছি বেশি তো দূর মেতে লইবে বুঝছত নি মাটিটা যুদ্ধ যেমন করায় लाइट की ওই ওই कुकर खाऊं যখন গলে তখন এটা মধু হয় এখন এটা আছে তোমার রেনু ফুল এটা গললে মধু হবে हाँ देखा लगो इन बड़ा बड़ा आम लेके खाला যে তুমি ইচ্ছা করলে খাইতে পারবা যাদের স্কিনের সমস্যা আছে কাকু আতে তাবিজ কি রে কি আপনি মধু কামড় না দিব লাগে নাকি अंगर यूट्यूबर भाई आंसरी दोनों एंदा दे आगुन लग गए जागुन लग गए बिजो ना এই যা বড়া আইছে কিছু বিরো না বিতে কি জি জি যারা थोड़ा इंतजार करो भाई इंतजार करे 2-3 ये केजी छाता है भाई इसमें से दे हां पहली वीडियो बनाओ ये से दे ये चिप के लेना पड़ेगा इसमें जो छेद है ना खाने में बहुत अच्छी है की बात हुआ वीडियो